नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दैछु यहाँहरुले मेडिकल विथ सञ्जुमा। नेपाल नर्सिङ काउन्सिल बेस्ड मोडल एक्जाम को चाहिँ प्रिपरेसन गर्दैथ्यौं हामी। NNC को स्थापना हाम्रो नेपालमा 1996 AD अथवा 2053 BS मा भएको थियो र अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ। सो यो सालमा पनि एक्जाम हुन्छ हाम्रो। एक वर्षमा 3 वटा एक्जाम हुन्छ 4 मन्थमा। यो चाहिँ हाम्रो NNC Set-16 रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1, which of the following is the largest cranial nerve? Option A, vagus nerve, option B, optic nerve, option C, trigeminal nerve, and option D, trochlear nerve. The largest cranial nerve is trigeminal nerve. Option C is right answer. Largest मा trigeminal nerve आउँछ, longest मा vagus nerve, smallest मा trochlear nerve and shortest मा olfactory nerve आउँछ। यो मध्ये जुनसुकै क्वेशन सोध्न सकिन्छ। longest, largest, smallest and shortest. Question number 2, the gas that binds strongly with hemoglobin is option A, oxygen, option B, nitrogen, option C, carbon dioxide, and option D, carbon monoxide. The gas that binds strongly with hemoglobin is carbon monoxide. Option D is right answer. त्यसपछि oxygen आउँछ। Question number 3, hoarseness of voice is the common symptoms of the disease of option A, nose, option B, pharynx, option C, larynx, and option D, lungs. Hoarseness of voice is a symptoms of disease which occur in larynx. Option C is right answer. Question number 4, diaphragm is supplied by option A, phrenic artery, option B, coronary artery, option C, renal artery, and option D, भाषा भ्यासोरम। कुन आर्टरीले ब्लड सप्लाई गर्छ डायफ्राममा? phrenic artery. Option A is right answer. coronary artery ले हार्ट को मसल मा ब्लड सप्लाई गर्छ। renal artery ले renal मा ब्लड सप्लाई गर्छ। भाषा भ्यासोरम ले लार्ज आर्टरी र भेन मा सेल्फ चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्छ। क्वेशन नम्बर 5, भाषा भ्यासोरम को पनि क्वेशन्स आइराखेको हुन्छ। लाइक कुन ब्लड भेसलले अथवा कुन आर्टरीले सेल्फ आफ्नैमा चाहिँ ब्लड भेसल्सहरुमा ब्लड सप्लाई गर्छ, त्यतिखेर भाषा भ्यासोरम हुन्छ। यो भनेको स्मल ब्लड भेसल्सहरु जुन लार्ज आर्टरी र भेनमा ब्लड सप्लाई गर्छ। क्वेशन नम्बर 5, a state due to the loss of excessive ion of carbon dioxide from the body is known as option A, respiratory acidosis, option B, metabolic acidosis, option C, respiratory alkalosis, and option D, metabolic alkalosis. यसको डिटेल हेर्नुपर्छ किनभने क्वेशनमा चाहिँ आइराखेको हुन्छ कुनै बेला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को बारेमा भने कुनै बेला अल्कालोसिस को बारेमा। pH भ्यालु हाम्रो 14 सम्म हुन्छ। 7 न्यूट्रललाई मान्छ। 7 भन्दा बिलो छ भने एसिडिक र 7 भन्दा एबभ छ भने अल्कालोसिस हुन्छ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मा कार्बन डाइअक्साइड को मात्रा बढेको हुन्छ। यसलाई हाइपोभेन्टिलेसन पनि भनिन्छ। यो कस्तो कस्तो केसमा देखिन्छ त? जस्तै रेस्पिरेटरी सेन्टर ड्यामेज भएमा, अब्स्ट्रक्शन्स अफ द प्यासेजवे, COPD को केसमा, मोर्फिन पोइजनिङ, यो केसहरुमा चाहिँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस जस्ट अपोजिट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। यसमा अक्सिजन को लेभल कम भएको हुन्छ इन प्लाज्मामा। यसलाई हाइपरभेन्टिलेसन पनि भनिन्छ। जस्तै हाई एल्टिट्युडमा जाँदा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ। अर्को मेटाबोलिक एसिडोसिस र मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। मेटाबोलिक एसिडोसिसमा हाइड्रोजन आयोन को लेभल बढेको हुन्छ। यो डायबिटिज मेलाइटस, डायबिटिज केटोएसिडोसिस, डायरिया, रेनल डिजिज, लिभर फेल्युर यो केसहरुमा देखिन्छ भने मेटाबोलिक अल्कालोसिसमा
हाइड्रोजन आयनको लेभल कम भएको हुन्छ र बाइकार्बोनेटको लेभल हाई भएको हुन्छ। यो इन्डाइजेसन अफ अल्कालाइन, लस अफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन, ग्यास्ट्रिक अल्सर यो कन्डिसन्सहरुमा मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। यहाँ क्वेशनमा दिएको छ लस अफ एक्सेसिभ आयोन अफ कार्बन डाइअक्साइड। सो आन्सर अप्सन सी मा जान्छ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। Next question is question number 6. Total volume of body fluid is about ... of the body. Option A 20%, option B 60%, option C 40%, and option D 80%. The right answer is option B 60% huncha. Question number 7. The arteriole which takes blood away from the glomerular capsule is option A afferent arteriole, option B efferent arteriole, option C loop of Henle, option D distal convoluted tubule. The arteriole which takes blood away from the glomerular capsule is efferent arteriole. Option B is right answer, and toward the glomerular capsule is afferent arteriole. Question number 8. Albumin, one of the plasma protein synthesis in option A liver, option B adrenal gland, option C spleen, and option D pancreas. Albumin कहाँ synthesis हुन्छ? Liver मा. Option A is right answer. Question number 9. Which part of the mammalian alimentary canal does not secrete any enzyme? Option A mouth, esophagus, stomach, and duodenum. इसोफेगसले कुनै किसिमको इन्जाइम सेक्रेट गर्दैन। अप्सन बी इज राइट आन्सर। इसोफेगस 25 सेन्टिमिटरको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 10. लाइफ स्पैन अफ मैच्योर आरबीसी इज अबाउट ऑप्शन ए 100 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 180 डेज, एंड ऑप्शन डी 365 डेज। The lifespan of mature RBC is about 120 days. Option B is right answer. Question number 11. Approximate height of the bottle from the bed of the client should be option A 30 cm, option B 45 cm, option C 35 cm, and option D 55 cm. 45 cm इसको आंसर हुन्छ। Question number 12. Your patient has ordered for an analgesic medication to be given as needed. The correct abbreviation for as needed is option A TUPR, option B PMH, option C PRN, and option D HS. As needed को abbreviation के हुन्छ? PRN. Option C is right answer. TUPR को मीनिंग हुन्छ ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन अफ द प्रोस्टेट। PMH को मीनिंग हुन्छ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एंड HS को मीनिंग हुन्छ एट बेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 13. Nursing care for a patient with an indwelling catheter includes which of the following? Option A irrigations of the catheter with 30 ml of normal saline solution every 4 hours. Option B encourage a generous fluid intake if permitted. Option C informing the patient diet, burning and irrigations of the meters are normal, subsiding within a few days. And option D changing catheter every fortnight. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी encourage a generous fluid intake if permitted. जनरल चाहिँ फ्लुइड खाइराख्नु पर्छ। इन्डोलिङ क्याथेटरको केसमा क्वेशन नम्बर 14. फर करेक्ट ब्रेस्ट पाल्पेसन ड्युरिङ ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन द नर्स युजेस हर ऑप्शन ए heel of hand, option B index finger only, option C index finger and thumb, and option D pads of her fingertips. Pads of her fingertips use गर्छ
ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा र यो प्रत्येक महिनामा गर्नुपर्छ। इन मेनोपोज केस प्रत्येक महिनाको एउटा फिक्स टाइमिङ राख्नुपर्छ र त्यो टाइमिङमा चाहिँ गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 15 The nurse assessing the client's casted extremity for sign infection. Which of the following finding up is indicative of infection? Option A edema, option B coolness of skin, option C weak distal pulse, and option D presence of hot spot on the cast. Sign of infection is presence of hot spot on the cast. Option D is right answer. Question number 16. The first action the nurse should take if phlebitis is suspected as IV site is to. Option A elevated limbs, option B apply pressure over the injection site, option C administers the IV fluid faster and finish, option D remove the cannula. Option D remove the cannula is right answer. यो भन्दा पनि फर्स्टमा आउँछ स्टप गर्नुपर्छ। कुनै फ्लुइड गइराखेको छ भने फर्स्टमा स्टप गर्ने, देन रिमुभ क्यानुला। क्वेशन नम्बर 17 नेपाल नर्सिङ काउन्सिल वाज एस्टाब्लिश्ड इन। ऑप्शन A 1853 BS, ऑप्शन C 2053 BS, ऑप्शन C 1954 BS, ऑप्शन D 2054 BS। यो क्वेशनको एन्सर सेट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि भनेको थिए। हाम्रो नेपालमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको स्थापना 1996 AD अथवा 2053 BS मा भएको थियो। ऑप्शन बी। क्वेशन नम्बर 18 वाटर सेल ड्रेनेज बोतल शुड बी। ऑप्शन ए above the chest level of patient, ऑप्शन बी below the chest level of patient, ऑप्शन सी at the level of the chest, and ऑप्शन डी at any convenient level. Below the chest level of patient राख्नुपर्छ। ऑप्शन बी। क्वेशन नम्बर 19 the differences between the apical and the radial pulse rate is called. ऑप्शन ए pulse deficit, ऑप्शन बी pulse amplitude, ऑप्शन सी ventricular rhythm, and ऑप्शन डी heart arrhythmia. The differences between the apical and the radial pulse rate is known as pulse deficit. Option A. Question number 20. The proper height of enema can from the level of the patient's anus while administering a clearing enema is. Option A 45 cm, option B 55 cm, option C 65 cm, and option D 75 cm. ऑप्शन ए 45 सेन्टिमिटर इज राइट आन्सर र इन्चमा भन्दाखेरि 18 इन्च हुन्छ। क्वेशन नम्बर 21 द मुभमेन्ट अफ द सोल्भेन्ट वाटर फ्रम एन एरिया अफ लेजर सोल्युट concentration to an area of greater solute concentration until equilibrium is established is known as. Option A osmosis, option B diffusion, option C active transport, and option D filtration. क्वेशन में भनेको छ लेस कन्सन्ट्रेसन देखि हाई कन्सन्ट्रेसन में मुभ गरिरहेको छ। लेस देखि हाई में मुभ गरिरहेको छ भने ओस्मोसिस हुन्छ। ऑप्शन ए इज राइट आन्सर। र ओस्मोसिस हुनको लागि सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन पनि हुनुपर्छ है। तर डिफ्युजन में के हुन्छ हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन में मोलिकुल्सहरु मुभ हुन्छ र osmosis ma just opposite. Question number 22 a client with pyrexia will most likely demonstrate. Option A dyspnea, option B pericardial pain, option C elevated BP, option C increased pulse rate. Pyrexia means body temperature high, fever लाई भन्छ र fever को केस मा पल्स रेट हाई भएको हुन्छ। ऑप्शन डी इज राइट आन्सर। ब्लड प्रेशर डिक्रिज भएको हुन्छ तर पल्स रेट इन्क्रिज भएको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 23
Developments of goals and plans for the care is a step of nursing process which falls under option A nursing assessment, option B planning, option C implementation, and option D nursing diagnosis. Development of goals and plan भनेको छ आन्सर बी इज राइट आन्सर प्लानिङ प्लानिङको केसमा प्लान्सहरु चाहिँ राख्छ प्रायोरिटी अनुसार र गोल पनि बनाउँछ ओके यसमा है यो के छ नर्सिङ प्रोसेसको स्टेपहरु दिएको छ फर्स्टमा नर्सिङ एसेसमेन्ट आउँछ नर्सिङ एसेसमेन्टमा पेशेन्टको एसेसमेन्ट गरिन्छ पेशेन्टको अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ डाटा लिइन्छ त्यसपछि डायग्नोसिस आउँछ यसमा नर्सिङ डायग्नोसिसमा पेशेन्टको प्रब्लम आउँछ त्यसपछि प्लानिङ त्यसपछि इम्प्लान्टेसनमा प्लानिङ गरेको हुन्छ प्रायोरिटी अनुसार त्यसलाई एक्सनमा ल्याउँछ त्यसपछि इभ्यालुएसन हुन्छ रिजल्ट के देखाउँछ त्यो चाहिँ लास्टमा आउँछ क्वेशन नम्बर 24 when the elevated body temperature remains near the same level throughout a period of days or week it is called option A relapsing fever, option B intermittent fever, option C constant fever, and option D remittent fever. यो fever बाट पनि क्वेशन आकै क्वेशन हो र यो आउने सम्भावना पनि हुन्छ नियर द सेम भनेको छ सेम लेभलमा छ सो constant fever option C is right answer अरु जस्तै relapsing fever intermittent fever remittent fever हरुको डिस्क्रिप्सन्स यो भन्दा पहिलाको सेटमा भइसकेको छ यहाँहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 25 the person is said to have a hypertension when option A systolic reading is more than 80 mm of Hg and systolic more than 120 mm of Hg option B diastolic reading is more than 90 mm of Hg and systolic reading is more than 130 mm of Hg. Option C diastolic reading is more than 90 mm of Hg and systolic reading is more than 140 mm of Hg. Option D diastolic reading more than 100 mm of Hg and systolic reading is more than 150 mm of Hg. Hypertension कतिखेर भन्ने हो diastolic reading more than 90 and systolic reading more than 140 mm of Hg छ भने त्यो केसलाई hypertension भनिन्छ option C is right answer question number 26 which of the following method is appropriate for maintaining airway in a case of suspected cervical injury option A head tilt chin lift maneuver option B head down and chin down maneuver option C jaw throw maneuver यहाँ jaw हुन्छ JAW option D extend the neck option C is right answer jaw thrust maneuver question number 27 if the client is kept on a pulse oximeter what will be the range of oxygenation display option A 80 to 85%, option B 70 to 80%, option C 95 to 100%, and option D 60 to 70%. The right answer is option C 95 to 100% like normal range ma lincha. Question number 28 after tube feeding the next actions the nurse should take is to option A place the client on his back option B clamp the tube option C drain waters down to the tube and option D place the client on his left after feeding first ma plain water राख्नु पर्छ option C is right answer त्यसपछि ट्युब लाई क्ल्याम्प गर्ने त्यसपछि पोजिसन मेन्टेन गर्ने क्वेशन नम्बर 29 फाउन्डर अफ मोडर्न नर्सिङ इज option A Virginia Henderson option B Florence Nightingale option C Orem option D Paplew The founder of modern nursing is Florence Nightingale option B is right answer question number 30 which sequence about the Maslow hierarchy of human need is correct
Option A, physiological, safety, security, self-esteem, love and belonging, self-actualization. Option B, physiological, safety, security, love and belonging, self-esteem, self-actualization. Option C मा दिएको छ self-actualization, self-esteem, love and belonging, safety, security and physiological. Option C मा दिएको छ safety and security, physiological, love, belonging, self-actualization, love and belonging. यसको सिक्वेन्स हुन्छ फर्स्टमा फिजियोलोजिकल नीड, त्यसपछि सेफ्टी एन्ड सिक्युरिटी नीड, त्यसपछि लभ एन्ड बिलोंगिङ नीड, देन सेल्फ एस्टिम नीड, लास्टमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नीड हुन्छ। अप्सन बी मा सिक्वेन्स अनुसार दिएको छ, सो अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is an objective data? Option A, I have fever. Option B, I have abdominal pain. Option C, I feel very thirsty. And option D, your BP is 120/80 mm of Hg. डाटा दुई किसिमको हुन्छ, सब्जेक्टिभ डाटा एन्ड अब्जेक्टिभ डाटा। अब्जेक्टिभ डाटा अब्जर्भ गरेर लिन्छ, डाक्टर नर्सले आफूले चाहिँ यो हेरिन्छ, तर सब्जेक्टिभ डाटा भनेको पेशेन्टले भनेको डाटालाई सब्जेक्टिभ डाटा भनिन्छ। यहाँ अब्जेक्टिभ सोधेको छ, त्यही अप्सन डी हुन्छ। अप्सन ए मा दिएको छ आई हेभ अ फिवर, त्यो पेशेन्टले भनेको छ है। आई हेभ एब्डोमिनल पेन, पेन कहिले अरूले फिल गर्छ त गर्दैन, त्यो पनि सब्जेक्टिभ डाटा भयो। आई हेभ भेरी थ्रस्टी, यो पनि पेशेन्टले फिल गर्ने हो, तर ब्लड प्रेसर के गर्छ डाक्टरले अथवा नर्सले लिन्छ, त्यही भएर यो अब्जेक्टिभ डाटा भयो। क्वेश्चन नंबर 32, if heat is transferred from one object to another by direct contact, it is option A, convection, option B, conduction, option C, evaporation, and option D, radiation. If heat is transferred from one object to another by direct contact, it is conduction. Option B is right answer. Question number 33, the best positions the client in a shock is option A, prone position, option B, supine position, option C, on the back with the legs elevated, and option D, on his side with his neck elevated. The best position the client in a shock is Tendelberg's position. The Tendelberg's position मा के हुन्छ on the back with the leg elevated. Option C. टेन्डरबर्ज पोजिसन मेन्टेन गर्दाखेरि यसको फाइदाहरू के हुन्छ? यसले के गर्छ? इन्क्रिज द भेनस रिटर्न टु द हार्ट, इट इन्क्रिज कार्डियक आउटपुट, इट इम्प्रुभ organ perfusion. So, question number 34, a state when there is an inadequate supply of oxygen to the tissue is called option A, anoxia, option B, asphyxia, option C, apnea, and option D, cyanosis. The right answer is option A, anoxia. Question number 35, 0.9 NaCl is option A, isotonic, option B, hypotonic, option C, hypertonic, and option D, isometric. 0.9% NaCl is a isotonic. Option A is right answer. यदि 0.9 भन्दा कम दिएको भए त्यो हाइपोटोनिक हुन्थ्यो र 0.9 भन्दा बढी दिएको भए त्यो हाइपोटोनिक हुन्थ्यो। Question number 36, during administration of enema, a client complains of intestinal cramp. The nurse should option A, give at a slow rate, option B, discontinue the procedure, option C, stop until cramps are gone, option D, lower the height of the container. Option C is right answer. Stop until cramps are gone. जबसम्म cramp जाँदैन त्यसलाई चाहिँ stop गरेर राख्ने हो। Question number 37, establishing priorities for client care occurred in the nursing process step of option A, planning, option B, evaluation, option C, assessment, and option D, implementation.
Establishing priorities कुनमा भनेको थियो प्लानिङमा के छ प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ प्लानिङ गरेर राख्छ अप्सन ए इज राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 38 the main reasons you auscultate before palpitations of the client's abdomen is to option A prevent distortions of vascular sounds option B prevent distortions of bowel sound option C determine the area of the tenderness and option D allow the client to relax and be comfortable अरू केसमा फर्स्टमा इन्स्पेक्सन देन पाल्पेसन गर्छ त्यसपछि एस्कल्टेसनमा जान्छ तर एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि फर्स्टमा इन्स्पेक्सन त्यसपछि एस्कल्टेसन त्यसपछि पाल्पेसन आउँछ किन होला टु प्रिभेन्ट डिस्टोरेसन अफ बावेल साउन्ड अप्सन बी इज राइट आन्सर यो अल्टर हुन सक्छ त्यही भएर फर्स्टमा एस्कल्टेट चाहिँ गरिन्छ Question number 39. Which of the following advocates for nursing rights? Option A, INC. Option B, none. Option C, NNC. And option D, all. None ले गर्छ Option B is right answer. Question number 40. The best method of sterilization is Option A, autoclaving. Option B, boiling. Option C, soap washing and option D dry heat. The best method of sterilization is autoclaving. Question number 41. A nurse is inserting a nasogastric tube in an adult client. During the procedure, the client begins to cough and has a difficulty breathing. Which of the following is the appropriate nursing action? Option A. Quickly insert the tube. Option B. Notify the physician immediately. Option C. Remove the tube and wait until the respiratory distress subsided. Option D. Pull back on the tube and wait until the respiratory distress subsides. Pull back on the tube and wait until the respiratory distress subsides. Option D is right answer. Option D हुन्छ यहाँ. Question number 42. In semi-floor position, head of the bed should be elevated at the angle of option A 30 degree, option B 45 degree, option C 65 degree and option D 90 degree. 30 degree option A is right answer. High flower position हुन्छ 90 degree को फ्लावर मात्र दिएको छ भने 45 and semi 30 degree को हुन्छ. Question number 43. Simple face mask at a flow rate of 6 to 10 liter per minute will delivers option A 20 to 30% of oxygen, option B 35 to 60% of oxygen, option C 60 to 90% of oxygen and option D 90 to 100% of oxygen. The right answer is option B 35 to 60% oxygen supply गर्छ. हेड बक्समा 20% अक्सिजन सप्लाई हुन्छ. नेजल क्यानुलामा 2 to 6 लिटर हुन्छ. यसमा 24 to 45 अक्सिजन सप्लाई हुन्छ. पार्सल रिब्रेदर मास्कमा 8 to 11 लिटर अक्सिजन हुन्छ र यसमा 50 to 90% अक्सिजन सप्लाई हुन्छ. नन रिब्रेदर मास्कमा 10 to 15 लिटर हुन्छ र यसमा 90 to 100% चाहिँ अक्सिजन सप्लाई हुन्छ. सबभन्दा बढी अक्सिजन चाहिदिने हो नन रिब्रिदर मास्कमा 10 to 15 लिटर हुन्छ र अक्सिजन पनि 90 to 100% को रेटमा चाहिँ फ्लो भइराखेको हुन्छ. क्वेशन नम्बर 44. UTI developed after Foley catheter insertions. This type of infections would be termed as option A opportunistic infection, option B exogenous infection, option C iatrogenic infection and option D viral infection. This one is iatrogenic infection. Question number 45. Time required for decontaminating the used gloves and instrument is 0.5% chlorine solution is option A 10 minutes, option B 20 minutes, option C 30 minutes and option D 40 minutes. 10 minutes option A is right answer.
Question number 46. A life-threatening immediate reactions after administration of the drug resulting respiratory distress. Sudden severe bronchospasm is called. Option A. Cumulative effect. Option B. Adverse effect. Option C. Drug allergy. And option D. Anaphylactic shock. Anaphylactic shock. Option D. Question number 47. Butyl aldehyde dex is the best solution to disinfect instruments. Its dilution percentage is option A 1%, option B 2%, option C 3%, and option D 4%. Option B 2%. Question number 48. The average daily gain of fluid for a healthy adult of average size at about option A 2000 ml, option B 240, option B 2400 ml, option C 3000 ml, option D 3500 ml. 2400 ml, option B. Question number 49. What is the most important actions of the first aiders in the ELSA burn? Option A. Give liquid diet to prevent dehydration. Option B. Call ambulance and doctor immediately. Option C. Abort the victim from fire. And option D. Arrange IV fluids. फर्स्ट में के गर्नुपर्छ फर्स्ट में जहाँ आगो लागेको छ त्यहाँबाट पेशेन्टलाई निकाल्नु पर्यो एभोइड द विक्टिम फ्रम फायर ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द बेस्ट इन्फ्यूजन गिवन फॉर न्यूट्रिशनल पर्पस ऑप्शन ए आरएल ऑप्शन बी नॉर्मल सलाइन ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी 10% डेक्सट्रोज न्यूट्रिशनल पर्पसले डेक्सट्रोज दिनुपर्छ ऑप्शन डी 10% डेक्सट्रोज क्वेश्चन नंबर 51 during post operative period which problem should be given highest priority option A pain option B vomiting option C anxiety and option D cough first priority vomiting लाई दिनुपर्छ option B is right answer question number 52 organophosphorus poisoning should be treated with option A N-acetylcysteine option B atropine option C naloxone and option D digoxin the more common poisoning हुन्छ नेपालमा organophosphorus र यसको एन्टिडोट हुन्छ atropine option B question number 53 the most common causes of death in the burn case is option A hypovolemic shock option B septic shock option C vasovagal shock option D traumatic shock in the case of burn body fluid loss भइराखेको हुन्छ जसले गर्दा डिहाइड्रेसन मा जान्छ सो हाइपोभोलेमिक शक ले गर्दा डेथ हुन्छ कमनली क्वेशन नंबर 54 in adults intravenous fluid is given if the burn exists option A 2% 5% 10% and 15% बर्न को केस में 5% सम्म बर्न भएको छ भने कुनै किसिमको फ्लुइड दिनु पर्दैन 10% पुगेको छ बर्न भने त्यसमा इन्ट्राभेनस फ्लुइड दिनुपर्छ ऑप्शन सी इज राइट आन्सर यदि 50% अथवा त्योभन्दा बढी बर्न भएको छ भने त्यो केसमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन गराउनु पर्छ क्वेशन नंबर 55 the blood escaped to the outside through the wound in the skin it is known as option A external hemorrhage option B internal hemorrhage option C external latent and option D internal latent it is a external hemorrhage outside through the wound in the skin is external hemorrhage यदि outside नभएर भित्री हुन्थ्यो भने त्यो internal hemorrhage हुन्थ्यो क्वेशन नंबर 56 which position is best for the examination of chest and abdomen option A dorsal recumbent option B lithotomy position option C flower position and option D supine position lithotomy position only labor को केसमा दिन्छ chest and abdomen examination गर्दाखेरि
सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 57 which of the following is the most important when assessing a client's pain? Option A, the physical locations of the pain. Option B, the client's perceptions of the pain. Option C, the client's vital sign. And option D, the client appears uncomfortable. The client's perceptions of pain. Option B is right answer. Question number 58. In rules of 9, while calculating percentage body surface area in adult client, each lower extremities represents. Option A, 38% of body surface area. Option B, 28% of the body surface area. Option C, 18% of the body surface area. And option D, 98% of the body surface area. Lower extremities 18% को हुन्छ। Option C is right answer. You can see in this picture कति कति पर्सेन्ट चाहिँ कुन कुन पार्टमा हुन्छ जुनसुकै सोध्न सकिन्छ एक्जाममा। क्वेशन नम्बर 59 sign of foreign body in throat is. Option A, trachycardia. Option B, hemorrhage. Option C, prominent veins in leg. And option D, inability to speak. The first symptoms is inability to speak. Option D. Question number 60. The first step to be taken for a client with a fracture would be. Option A, reassures the client. Option B, transfer to a healthy facility. Option C, use of padding. And option D, immobilization. The first step is immobilization. If patient लाई मोबिलाइज गर्यो भने पेन एन्ड बर्न डिस्लोकेसन चाहिँ हुन सक्छ। सो क्वेशन नम्बर 61 द अल्टिमेट डाइजेसन अफ प्रोटीन अकर इन द फर्म अफ। ऑप्शन ए एमिनो एसिड्स, ऑप्शन बी ग्लुकोज, ऑप्शन सी फैटी एसिड एंड ऑप्शन डी पेप्टाइड। एमिनो एसिड ऑप्शन इज राइट आंसर। Question number 62. School health education program can be effectively run by. Option A, nurse. Option B, school teachers. Option C, health assistant. And option D, doctors. School health education program can be effectively run by school teacher. Option B is right answer. अथवा आजकल के छ हाम्रो नेपालमा प्रत्येक स्कुलमा स्कुल नर्स चाहिँ दिइराखेको छ सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले। सो अबको चाहिँ स्कुलमा हुने हेल्थ सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरु यो सबै स्कुल नर्सको रेस्पोन्सिबिलिटीमा आएको छ। क्वेशन नम्बर 63 which contraceptions is a natural method of contraception? Option A, oral pills. Option B, vasectomy of husband. Option C, coitus interrupts. Option D, tubectomy. Coitus interrupts is the natural method of contraception. Oral pills, vasectomy and tubectomy यो सबै artificial method हो। Question number 64 which of the following drugs is not used as a first line drug in the treatment of TB? Option A, rifampicin. Option B, ethambutol. Option C, isoniazid. And option D, calamicin. First line of drug मा calamicin आउँदैन। Option D is right answer. Question number 65 if the dose of pills is mixed for 1 day, does it taken for next day? Option A, single tablet. Option B, triple tablet. Option C, double tablet. And option D, stop for taking. के भनेको छ यदि 1 डे मिस भएको छ पिल्स लिन भने अर्को दिन के गर्ने? अर्को दिन लिन मिल्छ त? यस लिन मिल्छ तर कतिवटा ट्याब्लेट लिने हो? डबल ट्याब्लेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेशन नंबर 66 all of the following anti-tuberculin drugs are bactericidal except यहाँ bactericidal हुन्छ। ऑप्शन ए ethambutol, rifampicin, isoniazid and streptomycin। एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग्स मा दुईटा ड्रग्स आउँछ। एउटा हुन्छ ब्याक्टेरियोसाइडल एन्ड अर्को हुन्छ ब्याक्टेरियोस्टैटिक। सो यहाँ दिएको अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल होइन? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड
and streptomycin यो ब्याक्टेरियोसाइटल हो तर इथाम्पुटोल ब्याक्टेरियोस्टैटिक्समा आउँछ अप्सन ए इज राइट आन्सर क्वेशन नंबर 67 द फर्स्ट एड्स केस in Nepal was diagnosed in option A 1981 option B 1985 option C 1988 and option D 1991 नेपालमा एड्सको फर्स्ट केस 1988 मा देखा परेको थियो क्वेशन नंबर 68 all of the following vaccines must be stored in the freezer compartment except option A polio option B BCG option C measles and option D TT भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन को बारेमा डिटेलमा निमोनिक्स को साथमा भइसकेको छ यदि यहाँहरुले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक शेयर गरिसकेको छु यहाँहरुले चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ निमोनिक्स को साथमा दिएको छ टीटी भ्याक्सिनलाई डीप फ्रिजमा चाहिँ राख्दैन फ्रिज कम्पार्टमेन्टमा राख्दैन अप्सन डी इज राइट आन्सर क्वेशन नंबर 69 route of administration of measles vaccine is option A intradermal option B subcutaneous option C intramuscular and option D oral यो भ्याक्सिन को बारेमा पनि भइसकेको छ कतिवटा भ्याक्सिन हुन्छ कतिवटा भ्याक्सिन हाम्रो नेपालमा चलिराखेको छ यसको डोज एडमिनिस्ट्रेसन रुट सबै चाहिँ दिएको छ measles को एडमिनिस्ट्रेशन रूट हुन्छ subcutaneous option B question number 70 which of the following vitamin is not stored in the liver option A vitamin A option B vitamin B option C vitamin C and option D vitamin D vitamin C लाई liver मा स्टोर गरिदैन option C is right answer question number 71 every eligible woman should get ... dose of TT in her life option A 2 option B 4 option C 5 and option D 7 every eligible couple आफ्नो लाइफमा 5 चोटी टीटी लगाउँछ option C is right answer and प्रेग्नेन्सी को केसमा दुईवटा टीटी लगाउँछ टीडी हुन्छ त्यो क्वेशन नंबर 72 main vector for transmissions of dengue fever is option A culex option B aedes option C anopheles and option D housefly option B aedes is right answer question number 73 1 gram of carbohydrate provides option A 4 kilocalorie option B 9 kilocalorie option C 7 kilocalorie and option D 10 kilocalorie 1 gram carbohydrate मा 4 kilocalorie हुन्छ question number 74 the enzyme trypsin is produced by option A liver option B pancreas option C stomach and option D small intestine trypsin enzyme pancreas ले secrete गर्छ option B is right answer question number 75 milk sugar is option A glucose option B galactose option C lactose and option D fructose milk sugar is a lactose option C is right answer remaining question NNC Set-16B ma thank you so much